आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद बिहार और पश्चिमबंग गस्त करी बहुविध विकासमूलक प्रकल्पर आज शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। नवभारत में सरकार चापर बशवर्ती न होई सकारात्मक प्रभाव द्वारा परिचालित होइथांती कहिले केंद्र पेट्रोलियम मंत्री। स्वल्प दूरगामी बालिस्टिक क्षेपणास्त्र पृथ्वी 2 और अग्नि 1 ओडिशा उपकूल में होइछि सफल परीक्षण। यूक्रेन संसद पक्षरु गत 5 वर्ष मध्य देशर प्रथम नूतन प्रधानमंत्री भावे यूलिया भिरिडेंको को मिलिला नियुक्ति। एवं पोलियाक इम्रे और भार्गाजान स्मारकी टूर्नामेंटर 75 किलोग्राम पुरुष फ्रीस्टाइल भार उत्तोलन वर्ग में भारतर सुजीत कालकाल हासिल कले स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार एवं पश्चिमबंग गस्तरे जिबे। प्रधानमंत्री तांकर बिहार गस्त काल में मोतिहारी ठारे 7000 कोटी टंकार ऊर्ध्व बहुविध विकासमूलक प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ, ସଡ଼କ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ମତ୍ସ୍ୟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ପାଟନାର ଦରଭଙ୍ଗାଠାରେ ଏକ ନୂତନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପାର୍କ STPIର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପାଟନାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇନକ୍ୟୁବେସନ ସୁବିଧା ଥିବା STPIର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସେହିଭଳି 4ଟି ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପରେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 61,500 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 40,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 160 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେହିଭଳି 12,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ବିହାର ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍, ଶକ୍ତି, ସଡ଼କ ଏବଂ ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବହୁବିଧ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ସ୍ଥିତ ତୋପସି ଏବଂ ପାଣ୍ଡବେଶ୍ୱରଠାରେ ସେତୁ ଭାରତମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ 380 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ 2ଟି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଲିଆ କୋଟାସିଲା ରେଳ ଲାଇନ୍ର ଦୋହରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। 390 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଜାମଶେଦପୁର, ବୋକାରୋ, ଧାନବାଦ, ରାଞ୍ଚି ଓ କୋଲକାତା ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜେ ମ୍ୟୁଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଏହାର ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସହଯୋଗର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ରୁଷର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ ହୋଇଥିବା କଟକଣା ପ୍ରତି ଭାରତ ଆଦୌ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଉର୍ଜା ବାର୍ତ୍ତା 2025ରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯେଉଁଠାରେ ଶସ୍ତାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସେଠାରେ ଭାରତ ଆମଦାନୀ କରିବ। ନବଭାରତରେ ସରକାର ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପ୍ରାୟ 27ଟି ଦେଶରୁ ତୈଳ କିଣୁଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସଂଖ୍ୟା 40ରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ସହଯୋଗରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପୃଥ୍ୱୀ 2 ଓ ଅଗ୍ନି 1ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଧାମରାସ୍ଥିତ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପର ଏକକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଗ୍ନି 1 ପ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ଏକକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରାତିରେ ପୃଥ୍ୱୀ 2 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନି 1 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରି 700ରୁ 1200 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ସେହିଭଳି 350 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ପୃଥ୍ୱୀ 2ର ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ରଣନୈତିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଗତକାଲି ଲଦାଖଠାରେ
आकाश प्राइमर सफल परीक्षण करी आउ एक उल्लेखनीय माइलखुंट अतिक्रम करिछि। ए संपर्क में एक रिपोर्ट। आकाश प्राइम सेना के आकाश हथियार प्रणाली का उन्नत संस्करण है। इसे 4,500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर संचालित करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी शामिल है। इसका उपयोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया था। ये देश के प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रमों के लिए बड़ी सफलता है, जो अब वैश्विक रक्षा बाजार में तेजी से ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर सेना, डीआरडीओ और उद्योग जगत को बधाई दी है। उन्होंने इस सफलता को देश की वायु रक्षा क्षमताओं, विशेष रूप से अधिक ऊंचाई वाली परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन बताया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। देशवासी को उन्नत मानर स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवा दिगरे सरकार विविध पदक्षेप ग्रहण करुछंती बोली केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा कहिसंती। गतकाली नुआदिल्ली ठारे स्वास्थ्य संपर्कित एक समारोह उद्बोधन दे से कहिसंती ए दिगरे एक सकारात्मक पदक्षेप स्वरूप सरकार देशव्यापी 1,77,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापन करिसंती। जेकोसी व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवा दिगरे एही आयुष्मान आरोग्य मंदिर सफलतार सह कार्य करुछि। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସହରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦିଗରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଟେଲି ପରାମର୍ଶ ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। हम लोगों ने तय किया है कि हर व्यक्ति का 30 साल की उम्र में उसका डेंटल चेकअप, मेंटल चेकअप, लेडीज का सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जेंट्स का ओरल कैंसर और इसके साथ साथ डायबिटीज, ब्लड शुगर, ये सब चीजों का चेकअप होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1,77,000 प्रिवेंटिव पार्ट में हेल्थ केयर सिस्टम्स को खड़ा किया है। एवरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर को टेली कंसल्टेंसी से जोड़ दिया है। देश में क्रीड़ा एक जन अभियान रे परिणत होइछि। मिलित प्रचेष्टा द्वारा लक्ष्य हासिल करिबारे भारत सफल होई परिबो बोली युव व्यापार और क्रीड़ा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य कहिसंती। गतकाली नुआदिल्ली ठारे अनुष्ठित खेलो भारत कनक्लेव रे उद्बोधन दे से कहिसंती सम्मिलित प्रचेष्टा ही भारत को क्रीड़ा क्षेत्र में विश्वस्तर रे एक शक्ति केन्द्र भाव स्थापन करि परिबो। 2047 सुधा क्रीड़ा क्षेत्र में भारत को एभली सफलता आनिबा दिगरे एही सम्मेलन रे आलोचना करा जायछि बोली डॉक्टर मांडव्य कहिसंती। स्पोर्ट्स एक पब्लिक मूवमेंट और एक पब्लिक मूवमेंट के रूप में हम उसको कैसे चलाएं और यही स्पिरिट और यही मूवमेंट को हमें आगे बढ़ानी है तो सभी स्टेक होल्डर एक साथ में मिलकर प्रयास करें तो हम अवश्य गोल भी तय कर सकते हैं और गोल अचीव भी कर सकते हैं। यूक्रेन संसद गत 5 वर्ष मध्य देशर प्रथम नूतन प्रधानमंत्री भाव यूलिया भिरिडेंको को नियुक्त करिछि। देश में घरोई अस्त्रशस्त्र उत्पादन को प्रोत्साहन देवा सहित ऋणग्रस्त आर्थिक स्थिति को सुधारिबा दिगरे आवश्यक पदक्षेप नेबा लगी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की नूतन प्रधानमंत्री को दायित्व दैछन्ति। ब्रिटेन प्रधानमंत्री कीर स्टारमर एवं जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज मध्य प्रतिरक्षा क्षेत्र में भागीदारी को अधिक सशक्त करने लगी एक बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। जर्मन और ब्रिटेन मध्य संपर्क लगी यह एक ऐतिहासिक दिन तथा पदक्षेप भाव जर्मन चांसलर अभिहित करिसेंति। दुई देश मध्य पुंजीनिवेश को अधिक प्रोत्साहित करने सहित चोरा चालाण तथा अपराधिक मामलार सहयोग वृद्धि करने मध्य एही बुझामणा पत्रर उद्देश्य बोली श्री मर्ज कहिसेंति। हंगेरीर बुडापेस्टरे चलिथिबा पोलियाक इम्रे और भार्गाजान स्मारक टूर्नामेंटर 75 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल भारोत्तोलन वर्ग में भारतर सुजित कालकाल स्वर्ण पदक हासिल करिसेंति। फाइनल राउंड रे सुजित आजरबाईजान 4 थरर यूरोपीय स्वर्ण पदक विजेता अली रहीमजादे को परास्त करिसेंति। मुख्य संवाद गुड़िक पुणी थरे बिहार और पश्चिमबंग गस्त करी बहुविध विकासमूलक प्रकल्पर आज शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। नवभारत में सरकार चापर बशवर्ती न होई सकारात्मक प्रभाव द्वारा परिचालित होइथांती कहिले केंद्र पेट्रोलियम मंत्री। एवं स्वल्प दूरगामी बालिस्टिक क्षेपणास्त्र पृथ्वी 2 अग्नि 1 ओडिशा उपकूल में होइछि सफल परीक्षण। संवाद शेष है।